नमस्कार मु सस्मिता आपण मानक स्वागत करुछि हमर चैनल को सृजनिका शब्द हृदयर। आज आपण मानक पई नै आसी एक सुंदर गल्पटिए। गल्पटी को लिखिछंती अशोक कुमार मिश्र मैत्री विहार। गल्पर शीर्षक हेछि से तो कंसारी घरर पारा। आसंतु शुणिबा गल्पटी को। विप्रचरण पुओ श्वासोत्र बारिपदा सरकारी क्वार्टर पहुंचवा बेलू मुह संज बेल। चिन्हा रिक्सावाला भागवत एवं रिक्सा छाड़ी ऑटो रिक्साटे चलाउछि। बस्रु से जमिति ओह्लाई पड़िछंती केउठी थिला आसी थळे दुईटा धरी ता ऑटो रिक्सा रे भारी खुशी रे बसाइला ओ आनी दांड दुआर छाड़ी दे गला। बहु अलका ओ नातिया बचू मुंडिया मारी घर को नहीं गले। शाश्वत आपण को अपेक्षा करी शेषर ऑफिस काम 2 दिन पर बाहर को गले। आपण केउ बस रे आसुचंती किछि खबर न पाई ड्राइवर को खबर मिलिले जाय नहीं आसीबा को कहिथिले। विप्रचरण कहले कह नाही झियो बसटा नॉनस्टॉप बारिपदा कही भद्रक रे रही गला। बारिपदा बस रे सीट रिजर्व रखिछि कही शेष लाइन रे सीट देउथला। भाग्य को बस कंडक्टर मोर केबे स्टूडेंट थिला। चिन्ही करी नमस्कार कला और आग सीट देला। केउ बस रे आसीबी जानिबा बेलकु मोबाइल रु चार्ज सरीगला तेणु खबर देई हेला नहीं। आपण केतेबेले आसीबे बोली केउठु खबर पाई बलभद्र प्रहराज और दल मौसा आसी पचारि गलेनी काली सकाळे आसीबे कहिचंती। बलिया आउ कोन कहूतिला तांकु सब अटकाइलिनी काहेकि एबे तो पुलिस चाकरी रु रिटायर कलाणी घरे बसी कौन करुछि पचारिले विप्रचरण। से परा उत्तर साही पिला छौ नाच शिखाइबा जीवे कही चली गले। आउ दल मौसा कोविड रु भल होला परे थंडा काकर को डरी पलाई गले। अलका उत्तर देले बलभद्र खूब भल छौ नाच करे। तार सुढल विशाल अवयव को दोहलाई से जेबे शिवतांडव करे काहारी आखिरे पलक पड़े नाही। प्रतिवर्ष छौ नाच बेले एई बलिया खोजा पड़े। मुंडरे जटा देहरे बाघ छाल गलारे रुद्राक्ष हाथरे त्रिशूल और डंबरू धरी मादलर ताले ताले से पूरा साक्षात त्रिनेत्रधारी शिव शंभु बनी जाए। नाटुआ को बयस हेलाणी हेले निशा कौन सहजे छाड़ी जाउछि एबे ट्रेनिंग देउछि। हो छाड़ तू मते कौन गंडे देलु मु टिके विश्राम निये। हाँ आपण धुआ धुई हुंतु भोक हेबणी मु रोसई करे रखिछि बाढ़ी देबी। नाई नाई तू मते गंडे मुढ़ी दे मु क्षीर सह खाईदेबी। मुढ़ी क्षीर को पाटी को नेउलु जोरे थू थू करी सबु तल को पकाई देले विप्रचरण। आरे ये कौन क्षीर ना पानी ये अलका कहले। कौन करिबा खांटी गाई क्षीर कही अखिया गुड़ एमती क्षीर देउछि नहले पैकेट क्षीर नेबा कथा। आपणको पुओ तो केबे आकट करी किछि न कही मास शेष को पूरा पैसा बढ़ाई देबे। अखिया मते पाठ पढ़ाउछि क्षीर पानिया होइछि कहिले बंद कर देबी आपण आउ केउठु देखंतु कही डराउछि। विप्रचरण कहले काली सकाळे से अखिया आसु बलिया को डाकी तार अक्षांश द्राघिमा जदि न बिगाड़ी देइछि मते कहिबो। शाश्वत तो सबु बेले सेमती तार ऑफिस भल तो से भल काहारी को किछि कहबो नाही। बच्चुटा आमर एई क्षीर पिउछि बोली तार देह लागु नाही। बल केउठु आसीबो बुद्धि केमिति हेबो पिलाटार नाई अखियार किछि गोटे बंदोबस्त करबाकू हेबो। गोपाळ माने सबु काले सेमिति अतिशय धूर्त मानव सभ्यतार प्रथम जणा अपमिश्रणकारी ताकू पाने देबाकू पड़िबो। अलका कहिला ताकू पारी हेबो नाही। जहा कहिले किछि न जानिला परी चुपचाप सबु सुनिबो सबु बुझिला परी मुंड हलाई हाँ कहिबो किंतु तापरे किछि फरक पड़िबनी। मते कहूतिला आपणको सरकारी क्वार्टर पछरे एते जागा अछि बाबू को कही भल जर्सी गाईटिए रखंतु मु भल गाईटिए किणाई देबी आउ गाईर भल मंद बुझी देबी किछि घास लगाई देबा बच्चू बाबा खांटी क्षीर पाइबे। बाकी क्षीर बजार रे बिकिदेले आपणक हाथ रे 2 पैसा रहिबो
ଆପଣଙ୍କୁ ବାବୁଙ୍କ ହାତକୁ ଚାହିଁ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ତୋର ପଘାଟା ତ ଅଖିଆ ହାତରେ ରହିଥାନ୍ତା। ଭଲ କରିଛୁ ତୁ ତା କଥା ଶୁଣିନୁ। ସେ ସକାଳେ ଆସୁ, ତାର ଦିନେକୁ ମୋର ଦିନେ। ଆରେ ମୋ ବୋହୂଟାର ମୁଣ୍ଡ ବିଗାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ମନେ ମନେ ସେହି ତ ଏକା ସିହାଣ। ପରଦିନ ସକାଳେ ବଳଭଦ୍ର ଓ ବିପ୍ରଚରଣ ନଙ୍ଘାରେ ଚେୟାରରେ ବସି ଗୁଲିଗପ କରୁଥାନ୍ତି। ସାଇକେଲ ବେଲ୍ ମାରି ଅଖିଆ କ୍ଷୀର ନିଅ ମା କହି ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା। ବିପ୍ରଚରଣଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲମ୍ବ ଦଣ୍ଡବତଟେ ପକାଇଲା। ଅତି ଭକ୍ତି ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ, କହିଲେ ବଳଭଦ୍ର। ମୋତେ କ'ଣ କହିଲେ କି ସାର୍? ନାଇଁ, ପଚାରୁଥିଲି ପାଣିରେ ଏବେ କେତେ କ୍ଷୀର ମିଶାଉଛୁ? କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ସାର୍। ଏତେ ସରଳ ଲୋକ ସାଧା ସିଧା କଥା ବୁଝିପାରୁନୁ? ବଳଭଦ୍ର ପଚାରୁଛି। କେତେ ପାଣି ମିଶାଇ କ୍ଷୀର ଦେଉଛୁ କହିଲେ ବିପ୍ରଚରଣ। ଗଙ୍ଗା ମାଙ୍କ ରାଣ, ସେମିତି ଅଧର୍ମ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବନି ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଆଖି କାନ ଛୁଉଁଛି। ନିରଠା କ୍ଷୀର ଛଡ଼ା ଟୋପେ ପାଣି ପାଇବେନି ଏ ଅଖିଆର କ୍ଷୀରରେ। ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଅଖିଆ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛୁ? ମୁଁ ବଳଭଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଥାନାରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋର ସାଙ୍ଗ। ତାକୁ କହି 2-4 ପାହାର ଦେଲେ ତୁ ସତ କହିବୁ। କହିଲା ନିରଠା କ୍ଷୀର, ହାଜତରେ 2 ଦିନ ରହିଲେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମା ଯେବେ କ୍ଷୀର ପାଣି ହେଲା କହୁଥିଲେ ସେ ତ ବର୍ଷା କାଳ, ଆମ ଗାଈ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷା ଦିନେ କ୍ଷୀର ସେମିତି ଟିକେ ପାଣିଆ ହବ। କ'ଣ କହିଲୁ? ବର୍ଷା ଦିନେ ତୋ ଗାଈ ପାଣିରେ ଭିଜିଗଲେ ପାଣିଆ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି? ତାହେଲେ ଖରାଦିନେ ତ ତୋ ଗାଈ ନିଶ୍ଚୟ ପାଉଡର ଦୁଧ ଦେଉଥିବ। ଆରେ ତୁ କ୍ଷୀର ଦେଉଛୁ, ରସିଦ ଦେଉନୁ ତ। ତୋ କ୍ଷୀରର ଶୁଦ୍ଧତାର କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା କ୍ଷୀର ବିକୁଛୁ, କେବେ କେବେ ଛେନା ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି। GST କି ଅନ୍ୟ କିଛି ହେଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଉନାହୁଁ। ତୋତେ ଜେଲକୁ ପଠାଇବି ରହିଥା, କହିଲେ ବଳଭଦ୍ର। ମୁଣ୍ଡପତି ସବୁ ଶୁଣିଗଲା ଓ କାନମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଚାଲିଗଲା। ବିପ୍ରଚରଣ ଓ ବଳଭଦ୍ର ଭଲ କରି ପାନେ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖୁସି ହେଲେ। ତା ପରଦିନ ଆଉ ଅଖିଆର ସାଇକେଲ ଘଣ୍ଟି ଶୁଭିଲା ନାହିଁ। ବାଛୁରୀ କ୍ଷୀର ପିଇ ଯାଇଛି ବୋଲି ଅଖିଆ ଖବର ପଠାଇଲା। ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶାଶ୍ୱତ ଅଫିସରୁ ସିଧା ଘରକୁ ଫେରି ଅଳକାଙ୍କୁ ବାପା କାହାନ୍ତି ବୋଲି ଖୋଜିଲେ। ଖୁବ୍ ବିବ୍ରତ ଥିଲେ ଶାଶ୍ୱତ ସେଦିନ। କହିଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ସିଧା ଆସୁଛି। ଅଖିଆ କୁଆଡ଼େ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଯାଦବ ମହାସଭାର ସେକ୍ରେଟାରୀ। ସେ ତା ସହିତ ମହାସଭାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଓ ଆଉ କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ପୋଲିସ ପାଖରେ ବାପା ଓ ବଳଭଦ୍ର ମଉସାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। କୁଆଡ଼େ ସେ ଦୁହେଁ ତାକୁ ମାନସିକ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେଲେ ମହାସଭାର ଗୋପାଳ ଭାଇମାନେ ଗାଈଗୋରୁ ପୋଲ ସହ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିବେ ଓ ପରିବାର ସହ ଗଣଧାରଣାରେ ବସି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। ନିଜେ ଯାଇ ଅଖିଆକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲା ପରେ ସେ ବୁଝିଲା। ବିପ୍ରଚରଣ ଓ ବଳଭଦ୍ର ପରଦିନ ସକାଳେ ବସି ଲେମ୍ବୁ ଚାହା ପିଉଥାନ୍ତି। ଭାରି ଜୋରରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ଅଖିଆ ଗୋପାଳ କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। 2 ଜଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ଲେଖା ମାରି କହିଲା, ବୁଝିଲେ, ମୁଁ କାହାରି କଥା ଦିହକୁ ନିଏ ନାହିଁ। କାଲି ବାଛୁରୀଟା ପଘା ପିଠାଇ କ୍ଷୀର ପିଇଗଲା ତ, କ୍ଷୀର ଆଣି ହେଲା ନାହିଁ। ଆହା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସକାଳଟାରେ ଲେମ୍ବୁ ଚାହା ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବିପ୍ରଚରଣ ଓ ବଳଭଦ୍ର କାନମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି କିଛି ନ ଶୁଣିବାର ଅଭିନୟ କରି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ଆଶା କରେ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାହାଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ମତାମତ ଦେବେ ଓ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।